Okay. Ito yung mga mura lang, mura. Medyo madilim. Hapon na kasi. Good. Good iraraya. Ay, ay. Ito. Mura lang to. Marami kayong mapagpipilian. Tana, gwapo tana. Tan. Si boss natin. Shout out, boss. Ito pa yung isa. Yan, yung mga manukan nila. Bulik. Ano yung bulik, boss? Bulik ang puti. Mamura laba, mamura. Puro gold ah. Medyo kinlay video kasi ta. Ang tuloy oras eh. Manala size na. Ayun, daming manok dito mga boss. Yan, dun pa. Dito tayo magba-vlog ng inuman, picnic. Dito sa manukan ni boss. Dahil marami na tayong subscribers. Pag mamimigay si boss ng manok. May pre na manok. Yan may white bulik na naman. Marami white bulik na tayo. Medyo na yung video natin, madilim. Lugon laray manok wa. Ito, farm visit tayo, farm visit. Yan maraming manok dyan. Punta tayo doon sa nila. Yan flying pin, flying pin. Grabe atagoy. Matas. Matas yung flying pin ni boss. Mangilaban kasi rin. Yan Konti, singa kilso Kilso. Madami silang manok. Mura lang, boss. Mura lang yan. Ni? Mura lang daw. Yan dami pang manok dyan. Ito. Wapo din. Mura lang to mga boss ha. Mag-comment lang kayo pag may kursunada kayo. Ito pa, mga white choco. White choco, yan dami nilang manok. Meron pang kilso. Yan. Pili lang kayo mga boss.